नमस्कार मो ना भगवती माझी गाँ रामपुर पंचायत कलार ब्लॉक बैपारीगुड़ा मु रामपुर ग्रामर कम्युनिटी लीडर मोर शिक्षागत योग्यता हेउची +3 जे कि प्रथम करी रामपुर ग्रामर मु ही जड़े +3 कंप्लीट करी। अर्थर अभाव बहुत समस्या थिला सेइतिपई मु कुली मजूरी करिकी कंप्लीट करी। निजर समस्या ही बोली मु जानथिली जे कि गाँव भी बहुत बड़ बड़ समस्या अच्छी जे कि सेटा मु जानी पार नथिली कि निजे भी अनुभव करथिली जे मु सेटा को लोक मानक आगरे बा गाँ लोकंक आगरे सेटा कहिबार जे कि साहस नथिला। तापरे लीडर बोली मन होउथिला किंतु मु जते बेले कम्युनिटी लीडर रो ट्रेनिंग नेली तापरे मो मन भितर गोटे इच्छा शक्ति बा दृढ़ विश्वास गोटे मनोबल सृष्टि हैला जे कि गाँवर समस्या गुड़िक बहुत अच्छी से समस्या गुड़िक किभली भाव समाधान हबो जे कि पंचायत द्वारा हेई पारिबो एवं गाँ लोक मानक द्वारा भी हेई पारची। 11 दिनिया ट्रेनिंग थिला 11 दिनिया ट्रेनिंग नेला परे मु जानिबाकू पाइली जे गाँ रे एसएचजी मेंबर्स ताई की भी 6टी एसएचजी मेंबर्स ताई की भी गाँ टिके उन्नति आड़े पछरे अच्छी जहा द्वारा से माने एसएचजी रही की भी से माने निजर सशक्तिकरण किंबा गाँव रो भी से माने करि पार नांती। सेइतिपई सेई महिला मानकर सशक्तिकरण उपरे विभिन्न संस्था मानकरे तांकु लिंकेज करे सेमानक द्वारा लोन बाबदरे लोन आकार रे तांको अकाउंट को लोन आकार रे आनिकी माछ ग्राम्य पोखरी रे माछ चाष एवं फूल बगीचा नर्सरी करिकी सेमाने तांकर सशक्ति को आगे नहीं चंती एवं पुरुष माने भी तांकर ग्रुप 5 जणिया ग्रुप करिकी सेमाने भी तांको सशक्ति आड़ को जे कि पानी मोटर पाइप ए सबू रखिकी सेमाने भी कदली चाष करछंती एवं सेमाने ग्रुप वाइज करबा संगे संगे निजे भी निज भारी आड़े लगेकी सेमाने निजे व्यवसाय करछंती एवं निजे खाउछंती भी आउ अन्य आड़े भी व्यवसाय करी मार्केट रे भी नहीं कि बिक्री बटा करछंती। सेइतपई मते बहुत खुशी लागुची जे कि सेमाने निजे सशक्ति हेई पारछंती अन्य मानंकु भी निजर परिवार पोषण करछंती अन्य मानंकु भी जगै देउछंती। हमरो रास्तार समस्या थिला जे कि पंचायत जीवा पई बहुत दूर बुलिकी जाउथिले शॉर्टकट जीवा पई रास्ता थिला किंतु सेटा बहुत खदर्ज रास्ता जे कि वर्षा दिन जाई पार नथिले लोक जे कि सेठी पीएचसी सेंटर अच्छी जे जार हाथ गोड़ मुंड बता जर हेले हठात गिरी जाई पार नथिले लोक बुलिकिरी जीवाकू बहुत समय लागुथिला। सेइतपई सेइटा गोटे पंचायत द्वारा समाधान हेई पारबो सेई रास्ता कामटा सेइतिपई लिखित ग्राम सभा रे उपस्थित होई सेई वार्ताटा को सुने आमे लिखित माध्यम रे 2-3 थर देला परे तापरे भी सेई रास्ता हेई पार नथिला जे कि सेपटे रास्ता अच्छी बोलिकी सेटा हो नथिला परे वीडियो को लिखित माध्यम रे आमे जणे कि आसिलु तापरे सेई रास्ताटा एबे सक्सेसफुल हेई जाईची। मु प्रथमे CYSD अनुष्ठान रे 11 दिनिया तालीम नहीं थिली। प्रथम तालीम रे 4 दिनिया ट्रेनिंग थिला। एई ट्रेनिंग रे गाँ को केमिति चिनेबो गाँ रो समस्या को केमिति जानिबो एवं समस्या को केमिति दूर करिबो सेई ऊपर ट्रेनिंग दियाइथिला।
ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 4 ଦିନ ତାଲିମରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ମୁଁ କ'ଣ, ମୋର ସାହସ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ସେଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 3 ଦିନରେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଥିବା ସଂଗଠନ ଯେପରିକି ମାତୃ ସଂଗଠନ, ଜଙ୍ଗଲ ସଂଗଠନ, ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଏସବୁକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ସବୁର ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଇଟା ସମାଧାନ ହେବ, ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲି ଦେଖିଲି ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯିଏକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତି ଉପରେ, ରାସ୍ତା, ତାପରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ ବା କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ କେମିତି ହେବ ତା ଉପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ବା ତାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲୁ, ଯିଏକି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ବା ସରକାରୀ ଲୋନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍କେଜ୍ କରେଇକି ସେମାନେ ଏବେ ମାଛ ଚାଷ, ଫୁଲ ଚାଷ ଏବଂ ନର୍ସରୀ କରିକି ସେମାନେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଗଲା ପରେ ଆମର ତାପରେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯିଏକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କେତେଜଣ ପିଲା ଯାଇ ବି ପାରୁନଥିଲେ, ଯିଏକି ସେଇ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ହେବ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମା' ହଉ କି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ବି ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଗ୍ରାମର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକି ପୋଲିସ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖାଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଲିଖିତ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ନେଇକି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ବି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବି ହେଇପାରୁଛି। ତାପରେ ଥିଲା କି ଯାହା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଏବଂ ପହଞ୍ଚିକି ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ସେମାନେ ପାଇପାରିନଥିଲେ, ଯିଏକି ବିଧବା ଭତ୍ତା ହଉ, ଆବାସ ଯୋଜନା କି ଅଲଗା ପେନ୍ସନ୍ ବି ସେମାନେ ପାଇପାରିନଥିଲେ, ସେଇ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇଟା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଇ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ, ସେଇ ଗାଁର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରିକି ସେଇଟାକୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି। ଯାହା ହଉ, ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛିଟା କରିପାରୁଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେବ ବା ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଉଛି ସେଇଠି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ଭଗବତୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ CYSTକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।